yang sudah mempercayakan saya membawa firman Tuhan pada siang hari ini. Thank you for the pastors and ma'am for trusting me to share the word of God today. Saudara lihat bangku banyak yang kosong sebab banyak yang sakit. Ya saudara. A lot of empty seats because I think some people are sick these days. Kita berdoa buat mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Amin. We pray for those who are sick to be healed. Haleluya. Kita masuk dalam firman Tuhan. We're going to go into the word of Saya God. beri judul penyertaan Tuhan. The title today is God with us. Kita buka di dalam Yesaya 43 ayat yang 1 dan 2. It's going to be Isaiah 43 verse 1 and 2. Sudah ditampilkan? Ya. Nanti saya baca dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris ya. Apa mau terbalik? Kayak betul. Yesaya 43 ayat yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Aku ini kepunyaanmu. Ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Isaiah 43 verse 1 and 2. BSB. Israel's only Savior. Now this is what the Lord says, He who created you, O Jacob, and He who formed you, O Israel. Do not fear, for I have redeemed you. I have called you by your name, and you are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And when you go through the rivers, they will not overwhelm you. When you walk through the fire, you will not be scorched. The flames will not set you ablaze. Saya enggak janji sama pemimpin pujian ya tadi. Itu lagu berkata, Tuhan membelah laut, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. The worship leader says earlier, God divided the sea. There is nothing impossible for God. Saudara, kalau kita ingat air dan api, tadi dikatakan air dan api, itu bicara tentang masalah hidup kita. Problem hidup kita. Fire and water talking about problems in our life. Kalau kita ingat air, kita ingat peristiwa Musa membawa bangsa Israel. Water talking about Moses' time, bring out the Israelites out. Waktu dia lari dikejar oleh Firaun dan pasukannya, Musa sudah bingung di depan laut. Sebelah kiri kanan padang gurun, belakang musuh. Musa bingung mau lari kemana dia. When Moses bring the Israelites out, the Egyptians army right behind them, left and right are desert. In front of them are sea. They don't know what to do. They're surrounded. Tetapi sekali lagi penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Maka laut itu tidak mustahil terbelah dua. Maka bangsa Israel bisa melewati laut itu. But again, God's guidance be with them. So there is nothing is impossible. The sea split open and they can pass through. Tadi dikatakan kalau engkau berjalan melalui api, maka engkau tidak akan dihanguskan. That also said, when you walk past through the fire, you will not be set ablaze. Kita ingat api, kita ingat peristiwa Sadra, Mesah, dan Abednego. And fire talking, you can put reference to Shadrach, Meshach, and Abednego. Tiga hamba Tuhan ini bertahan iman. Dia tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja. They hold on to their faith. They do not want to worship what the kings put up, the idols, the statue. Apa resikonya, saudara? What's the risk in doing so? Dia dimasukkan di dapur api, ya. They all been thrown into the furnace of fire.
Apa yang terjadi dilihat begitu banyak orang. Yang dimasukkan di dapur api 3. Sekarang kenapa jadi ada 4 orang di dalamnya? Been thrown 3 people inside the furnace of fire, but then they can see, all people outside can see there are 4 people inside. Dikatakan yang satu seperti anak dewa rupanya. Wow, the other one is like the son of God. That's what they say. Apa mereka terbakar, saudara? Itu api dinyalakan 7 kali lipat lebih panas dari biasanya. And the fire was heat up 7 times more than normal. Satu rambut pun tidak terbakar. Not a single hair got burnt. Amin, kata firman Yesaya 43 ayat 2 ini. It says in Isaiah 43 verse 2, you will not set ablaze. Bila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. If you walk through the fire, you will not set ablaze. Asal kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. As long as we put our hopes and belief in the Lord Jesus. Mengapa peristiwa Musa dan Abednego dan 3 kawannya ini terjadi? Why all this occurrence with Moses and the 3 Israelite children happens? Karena ada penyertaan Tuhan. Amin. Because God is with them. Saudara, di dalam kita baca di dalam Hakim-Hakim 6. Mari. Look at the Judges 6. Hakim-Hakim pasal 6 ayatnya yang pertama. Saya baca dalam bahasa Indonesia. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Yang kedua, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Judges 6 verse 1. Again, the Israelites did evil in the sight of the Lord, so he delivered them into the hands of the Midian for 7 years. Verse 2. And the hand of the Midian prevailed against Israel, because the Midianites, the Israel prepared shelters for themselves in the mountains, caves, and strongholds. 7 tahun lamanya orang Israel dijajah oleh orang Midian, saudara. For 7 years, the Israelites being under the Midianites. Kalau orang Israel sudah menabur dan dia tidak menikmati hasil. Sebab pada waktu panen itu diambil semua. Ya, baik tanamannya, baik hasil teraknya. Diambil, diangkut semua sama orang Midian. Sehingga orang Israel tetap kelaparan dan susah selama 7 tahun lamanya. For a period of around 7 years, the Israelites cannot enjoy their crop. Whatever they're harvested, whatever they get, the Midianites take it away from them. Tuhan izinkan itu terjadi sebab orang Israel sudah lupa dengan Tuhan. God allowed that to happen because the Israelites forget about God, forget of God. Akhirnya orang Israel dia berseru kembali kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. At the end, the Israelites cry out and ask God for help. Tuhan kita maha pengasih, dia maha penyayang, saudara. Our God is really merciful. He really loved us. Kedatipun umatnya sudah berbuat salah di depan Tuhan, Tuhan tetap tolong dan Tuhan tetap bela. Even though we make mistakes, He still defend us. He still help us. Lalu satu kali Tuhan datang kepada Gideon. One time the Lord came to Gideon. Mari kita baca Hakim-Hakim 7. Tadi 6, sekarang Hakim-Hakim 7. Now at Judges verse 7, chapter 7. Ayatnya yang kedua. Verse 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel bermegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Judges 7, verse 2. Then the Lord God said to Gideon, you have too many people for me to deliver the Midian into their hands. Lest Israel glorify themselves over me, saying, my own hand has saved me.
Saudara, Gideon mengumpulkan 32.000 prajurit untuk berperang melawan bangsa Midian. At first, Gideon have about 32,000 army to fight for the Israelites. Tetapi Tuhan bilang terlalu banyak, 32, turun jadi 10.000. God said, nope, that's too much. Bring it down to 10,000. Dari 10.000 Tuhan bilang masih terlalu banyak. Ya. And then still 10,000 too much. Turun menjadi 300 orang. Bring down to 300 people. Sebab kata Tuhan di dalam ayatnya yang kedua tadi, It says in verse 2. kalau mereka menang dalam 32.000 itu, orang-orang itu yang mau menyerang ke Midian, itu menang, nanti mereka jadi sombong, kata Tuhan. So with 32,000 people and they won, and the people will proud to themselves, this is their own doing. Tuhan benci orang sombong. God hates the proud. He resists the proud. Ya. Tuhan tahu sebab kemenangan sudah Tuhan siapkan. Ya. Tuhan suruh Gideon pergi berperang. Kemenangan itu sudah di tangan orang Israel. Tapi ada prosesnya. God already gave a guarantee victory for Gideon, but in doing so there is a process. Tuhan mau orang Israel mendapat kemenangan, tapi tidak sombong. Jangan sudah menang, itu kan karena saya. Itu kan karena saya. Banyak di antara kita seperti itu. God want to give us victory, but then in the end, God don't want us to say, that's because of me. It's my doing. It's because of me. So we are not being proud. Saudara, kesuksesan, apa pokoknya yang kita rindukan, itu sebenarnya Tuhan sudah siapkan buat kita. All prosperity, everything, success in life, God has provided for us, have it in store. Cuma kadang Tuhan tidak mau kalau itu kita melupakan Tuhan dan jadi sombong. What God don't want us is us to be proud. Dari 300 orang pergi berperang, maka Tuhan menyertai Gideon dan Gideon meraih kemenangan perang melawan orang Midian. Only with 300 people, God is with them and they won against the Midian. Saudara boleh bayangkan dari 32.000 jadi 300. Itu kan nggak sampai 1%. Imagine from 32,000 down to 300. It's not less than 1%. Coba bayangkan hal itu. Itu mustahil bagi manusia. That's Tetapi sekali impossible lagi, for man. tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nothing impossible for God. Sejak itu Israel bebas, merdeka dari jajahan orang Midian. Since then point on, and then the Israelites free from the Midianites. Sekali lagi sebab apa saudara? Because of what? My Sebab brothers? penyertaan Tuhan bagi bangsa Because, Israel. yes, Haleluya. God is with us. He's with us. Ada juga kadang Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Apa yang terjadi? Sometimes when we feel like God is not with us, so what happens there? Kita tahu Saul adalah raja Israel yang pertama. Dan roh Tuhan mundur dari Saul. Saul was the first king of Israel chosen by the people, but then in the end, the Spirit of God Tapi departed. Saul tidak mengerti. Dia tidak tahu kalau roh Allah sudah tidak ada lagi di dalam dia. But Saul don't want to give it up. He don't understand that the favor and the Spirit of God is no longer with him. Dia melakukan kegiatan seperti biasa, berperang selaku seorang raja, padahal Tuhan sudah tidak ada bersama-sama dengan Saul. He still want to lead as a king, a warrior in the war and stuff, but he doesn't know that God favor is no longer. Kenapa? With him. Kenapa Tuhan tidak menyertai Saul? Ada apa? Why God is no longer with Saul? Pasti ada sebabnya. What's the reason? Karena Saul punya rasa iri hati terhadap Daud. Ingat peristiwa itu? Because Hal Saul kecil, jealousy. iri hati. jealous, Kecil. small. Tapi kalau itu disimpan di dalam hati terus menerus, maka roh Tuhan akan undur dari dalam hati seperti itu. Jealousy is small, but if you keep it in your heart, it's gonna, God don't like that. Sayang Saul, dia tidak tahu kalau roh Tuhan sudah tidak bersama-sama dengan dia lagi. Saul doesn't realize that the Spirit of God is no longer with him. Akhirnya Saul mati di medan perang, saudara.
in the end he perished in the middle of the Hati-hati war. saudara. Jangan ada kesombongan, jangan ada iri hati di dalam kita. Do not let pride, do not let jealousy, Jangan ada dendam di dalam hati kita. no revenge in our heart. Sebab saudara, Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Because the Holy Spirit is within our heart. Roh Kudus ada di dalam hati saudara saat ini. The Holy Spirit is within each. Tapi one jangan of us. biarkan hal-hal yang kotor tadi menguasai hati kita. Do not let those things polluted us. Roh Tuhan tidak bisa diajak kompromi. The Spirit of God, there is no compromise. Dia tidak mau bersama-sama dengan roh kebencian, sakit hati, iri hati, dendam. Nggak mungkin roh Allah dijadikan satu di dalam satu hati. The Spirit of God will not dwell together with spirit of jealousy, hatred, and all that. Salah satu yang pergi, roh Tuhan yang pergi dari dalam hati kita. Atau roh-roh yang jelek itu yang keluar dari dalam hati kita. It's either going to be the Holy Spirit or the other spirit who is going to be the part. It's going to be one or the other. Terserah kita semua. Yang mana yang kita mau keep, yang mana yang kita mau simpan. The choice is all up to us, which one we want to keep and thrown out. Saudara, kalau kita menyimpan hal-hal yang jelek seperti tadi, maka roh Tuhan akan undur dari kita. Kita akan mengalami kematian rohani. If we keep those bad spirit and attitude within us, it's going to be like the death of us. Bahaya saudara kalau rohani ini sudah mati. Bahaya. If you're spiritually dead, that's danger, that's trouble. Saya kalau sedang kering aja rasanya ini rohani. Saya berteriak kepada Tuhan. Tuhan basahi kembali hati yang kering ini. Belum mati baru kering. Sometimes when we feel dry, I cried out to the Lord, Lord, sometimes I feel dry. I asked the Lord why. Coba kalau tanaman nggak disiram-siram, kering. Kering dulu dia. Lalu mati. If the plant's not watered at first, they're going to go dry and then they'll die. Hati-hati saudara. Be careful, be warned. Tadi saya beri judul penyertaan Tuhan. Ada janji yang paling istimewa, yaitu Immanuel. The title I said, God with us, which is basically Emmanuel, Yang berarti Allah beserta kita. which means God is with us. Saudara, kata Immanuel ini hanya terdapat 3 kali disebut dalam Alkitab. The word Emmanuel is only pronounced 3 times in the Bible. 2 kali di dalam perjanjian lama, 1 kali dalam perjanjian baru. 2 times in the Old Testament and 1 in the New Testament. Yang bunyinya kira-kira ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Immanuel. In Isaiah it say, the virgin, behold, will give birth and they will call him Emmanuel. Saudara, Immanuel, Allah beserta kita. Emmanuel, God is with us. Kalau saya pelajari dalam kamus bahasa Indonesia, beserta, menyertai itu berjalan bersama-sama, jalan bersama-sama dan menolong. In Indonesian dictionary, walking together mean like you walk together and help, continuously helping. Nah itulah Allah kita yang Immanuel, dia jalan bersama-sama dengan kita saat ini. Dia bukan sekedar jalan bersama, udah kita jatuh didiemin, no. Tetapi Tuhan yang beserta dengan kita, Immanuel itu berjalan bersama-sama dengan kita, dia akan menolong kita. That means that God that walk with us, alongside us, they will help us when we fall down. That's our God. Saudara, mengucap syukur kita mempunyai Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Be grateful we have our Lord, our God in the Lord Jesus. Saya mau bersaksi tentang bagaimana waktu Tuhan, saya merasakan, saya rasa setiap saudara kita semua pasti merasakan itu penyertaan Tuhan. I want to share a little testimony about me. I believe all of you guys feel that's God guidance with us. Ini hal yang kecil. This is a little small, simple thing.
Jadi waktu di Indonesia saya ini bisa setir mobil tapi pakai manual ya, bukan matic. Kalau sini udah matic, pakai manual. Jadi semua gerak. Kaki kiri kanan, tangan kiri kanan main. Tapi saya cepet ya. Di Indonesia bolehlah saya bawa mobil ya. Walaupun banyak motor kiri kanan, bisa lah saya. In Indonesia, it's I know how to drive a manual with a clutch and everything, so your footstep, pedals and everything. But it's difficult, but I can do it. Tapi waktu saya sampai di sini, saya terpaksa harus bisa bawa mobil di Amerika. So when I'm here in the US, I'm like in a way forced to be able to drive. Baru 1 tahun setengah di Amerika, saya mau ambil tes mobil. 1.5 years in the US, then I need to pass the driving exam. Saya buta bahasa Inggris, taunya yes no doang. I don't know much of English, only yes and no, pretty much. Secara tertulis lulus karena ada yang bantu. Okay. Nah, giliran praktek, saudara. Praktek di sebelah polisi udah setengah tua, mulai saya duduk. Me no English. Terjemah, terjemahin. Say that again. Cuma tadi aja. Bilang lagi. Waktu saya mau praktek ini saya duduk di setir, sebelah saya polisi yang mendampingi saya. Okay, during the driving test, I sit next to the instructor next to me. Ada segitiga yang kerucut itu, yang kecil itu, yang apa itu pokoknya. The cone? Is it the cone? Ya mungkin. Yeah, there's that. Polisi bilang, coba taruh ini di belakang. Maksudnya Pak polisi ini di dashboard situ dalam di belakang. Tapi saya bawa taruh di bagasi kap mobil di belakang. Saya taruh situ. Saya bilang ini fungsinya buat apa taruh sini, kan saya jalan nih jatuh. Salah pengertian, dia punya maksud di dalam begitu saudara. Translate? Yes. Okay. So that cone, I thought it was put in the back. The officer said, put it in the back. So I put it in the back. I thought it was in the trunk. But so it's kind of the misunderstanding there. Yeah. Satu itu kesalahan saya. Sampai dia bilang, itu taruh di dalam. Begitu. So one mistake, put it inside. Saya dimarahin sama polisi. Oh, saya cuma senyum. Modal saya senyum saja. I only can smile back. That's all I can do. Lalu saya ambil, saya masukin di dalam dashboard, saudara. Satu kesalahan saya. One mistake, then I put it. Yang kedua kesalahan saya. The second mistake? Karena pakai matic, saya bingung. Kok ini giginya nggak mau jalan, keras amat sih. Saya panggil suami saya, sini dong. Ini kok nggak mau jalan, keras. I'm not used to driving automatic, so the gear shift kind of stuck. Why it doesn't want to move around? Injek remnya baru ini, dia bilang gitu. Oh, pas saya injek rem saya giniin, iya jalan. Press on the brakes first, then move the lever before. Polisi sudah melotot liatin saya cuman The 2 kali senyum. Sternly looking at me already, I just smile back. Jalan saudara, jalan. Dia bilang straight, apaan itu straight? Gua kagak ngerti. Ya. Yes, strike. And then the officer, yes. Saya tidak mengerti karena di strike. Lalu saya ambil jalur kiri, saya kasih sen kiri. Polisi marah, strike! Dia bilang sambil tangannya begini. Oh, saya baru tahu strike itu lurus ya. Yeah, and then yes, basically that. Saya mau banting ke itu, dia bilang too late katanya gitu. Saya dimarahin 3 kali, saya salah saudara. Finally, three times I make the saya mistake. cuma senyum lagi. Saya lihat saya senyum. I can only smile. Yang keempat, dia bilang, dia tanya, lu punya ID nggak di Indonesia? Punya, saya bilang gitu. Kamu terlalu cepat katanya, melewati speed limit, dia bilang begitu. The fourth reason, the police officer asked, do you have an ID in Indonesia? He said that I'm driving too fast. Saya pikir Tuhan tolong saya tidak lulus ini kayaknya. I said, oh my God, I will not pass this. Akhirnya waktu disuruh tes, mundur, parkir mundur.
Oh Tuhan, ini terakhir harapan saya. When doing a reverse parking, and I think this is my last hope. Waktu saya parkir mundur, saya lihat lumayan tepat di dalam garis. When I was doing the reverse parking, I think, oh, thank God, it's within the line, so that looks it's passed. Saya udah deg-degan saudara, tapi waktu polisi turun, dia bilang, kamu pass all set. Oh haleluya, puji Tuhan, haleluya. My heart was pounding, but thank God in the end I passed the whole test. Ya saudara, karena apa? Karena ketidaktahuan saya. Tapi saudara jangan ikut-ikut saya, cuman senyum ya. Because of my ignorance that happens, but don't follow me and just smile back like what I did. Nah itulah hal kecil yang saya alami. Penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya. That's just a small example of how God still with me through it all in my life. 2 minggu lalu kita rayakan itu Paskah, yaitu hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Just 2 weeks ago we celebrate Easter, which is the death and the resurrection of the Lord. Saudara, Dia Allah 100% yang sudah turun ke bumi menjadi manusia 100%. He is God 100% who came to earth and become human 100%. Untuk apa Dia lakukan? What for? Dia mau disiksa, Dia mau dianiaya, Dia mau diperlakukan sebegitu rupa oleh manusia. Itu demi saudara dan saya. He want to be persecuted, he want to be treated, tortured for what? Because he do it for us. Bahkan kita rayakan kematiannya di atas kayu salib. Even we celebrate on Easter his crucifixion. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. But the truth is that our sickness he bore. Dia lakukan hal itu saudara karena dia terlalu cinta kepada manusia. He do it for you and me because he loves us so much. Haleluya. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. God really love each and every one of us. Pada waktu dia bangkit, sebelum dia naik ke sorga, saudara. The moment he resurrect, before he went back up to heaven. 40 hari dia ada bersama-sama dengan murid-murid. He'll be with his disciples for 40 days. Saat ini, dia belum naik ke sorga. Itu peristiwa 2000 tahun yang lalu. 2000 years ago, before he went back Tapi up to saat heaven. ini, setelah kita rayakan kebangkitannya, But now, as we celebrate his belum 40 resurrection, hari, kita belum merayakan hari kenaikannya ke sorga. we haven't celebrated yet Tetapi dia ada bersama-sama dengan kita saat ini. the ascension. So he is with us this time, so right now. Immanuel, Allah menyertai kita. Emmanuel, God with Sebelum us. dia naik ke surga, saudara, dia ada bersama-sama dengan kita saat ini. Before he's ascended back to heaven, he is with us today, right now. Sebelum saya tutup, saya ambil satu ilustrasi. Before Boleh ke depan, pemain musik. I'll invite the musician before I close, one more illustration. Saudara tahu di China itu ada kalau tarik penumpang atau tarik barang kan orangnya yang di depan. Barangnya itu di belakang ya kalau mau naik. Kalau kita kan kayak becak gitu. Tapi kan kalau mereka kan di belakang itu orangnya. Jadi mereka tarik gitu gerobaknya. In China, the illustration when people pulling the rickshaw, the driver is in the front, they're pulling the passengers in the back, reverse from in the Satu saat seorang bapak ya usia sudah setengah tua, dia tarik itu barang. Sementara itu jalan datar, dia bisa bersiul-siul, dia bernyanyi-nyanyi karena tidak ada beban, dia ringan bawanya. When older men pulling the rickshaw, if the surface is flat, they can pull easily because the easy resistance, easy weight. If it's flat. Tapi pada waktu jalan itu sedikit menanjak ke atas, But if the road is a bit steeper, bapak ini mulai rasa berat bebannya. then he will start feel the heaviness. Ada satu orang turun dari mobil mewah. Some person going out from a luxury car, Bapak ini perlente, pakai jas, pakai dasi. suit, a high class individual, Ketahuan dia orang kaya sekali.
Looks like he's from a wealthy people. Tapi bapak ini dengan cepat dia turun dari mobil, dia buka jasnya saudara, dia tolong bapak ini. But he came down the car, really rushed and helped the rickshaw driver. Dia bantu dorong sampai naik ke atas. He's wheeling and helping the guy to push the thing up. Dan bapak ini mendapatkan satu keringanan, ada pertolongan. And he received and got help. Makes it lighter. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Our saat ini kita membawa beban yang berat. Right now we are all, I think, carry a heavy load, a heavy burden. Apapun beban dan persoalanmu saat ini, Whatever your problem might be at this engkau time, punya masalah dengan sakit penyakitmu, your problem with your sickness, engkau punya masalah di tempat pekerjaanmu, if you have problem at your engkau workplace, punya masalah dengan ekonomimu, if you have problem with your engkau punya finances, masalah dalam keluargamu. if you have problem with your family, Percayalah saudara, trust Tuhan ada bersama-sama dengan kita saat ini. that God is with us. Tergantung iman kita. God is with us. Kita Depends percaya atau tidak bahwa Tuhan akan menolong kita. whether we believe or not that God will help us. Dia 2000 tahun yang lalu 40 hari setelah bangkit bersama-sama dengan murid-muridnya. 40 days after Jesus resurrected and be with his Saat disciples. ini pun dia bersama-sama dengan saudara dan saya. Even right now he Dia is with dia us. siap turun dari kendaraannya yang mewah. God is ready to Dia siap membuka kealahannya, dia siap. Dia akan turun bantu saudara dan saya. he will come down and help Dia us. akan tolong kita, percayalah. He Pertolongan Tuhan sampai saat ini Trust that God will tetap help us. ada buat kita semua. Still exists for each of us. Haleluya, thank you Jesus. Saudara percaya? Do you believe? Percaya? Do you believe? Kalau engkau belum dijawab doamu sampai saat ini, percaya dia tidak diam. Dia akan tolong saudara. Bersujud menyembah dengan sungguh kepada dia. Dia akan turun tangan menolong kita semua. If God haven't answered your prayer, trust in the Lord. He will in the end help us. He will come true for us. Kembali iman kita. Back to our faith. Apakah saudara percaya dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan? Do we believe wholeheartedly? Saudara, saya himbau pada siang ini. I advise this afternoon. Percayalah dengan sungguh saudara. Trust wholly. Dia mengasihimu. He loves Dia you. mengasihi saya. He loves me. Dia mengasihi kita. He loves all of us. Kalau kita sudah terima kasih dari Allah Bapa, We receive the love from the Father God. mari kita bagikan buat orang lain Let's juga. share the love with other people. Saudara, percayalah sekali lagi. Percaya dengan yakin. Just believe. Dia ada Trust Him. bersama-sama dengan kita. He is with Dia us. akan tolong saudara. He will help. Dia akan tolong. Dia He will tahu keperluanmu. He knows. Dia tahu masalahmu. Dia tahu persis. He knows exactly what your problem Saya is. tidak tahu apa yang saudara alami. I don't know what you're going through. Tetapi Bapa di sorga But our Father in heaven, yang ada bersama-sama dengan kita saat who ini, is with us, dia this moment, mengerti kesusahanmu. He understands. Dia mengerti air matamu. He knows. He understands our tears. He sees it.